وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي مقام آخر وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मैं तो नादान ही था मैं तो नादान ही था दानिस्त भी क्या क्या न किया मैं तो नादान ही था दानिस्त भी क्या क्या न किया पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने पर लाज रख ली मेरे मौला ने पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे तुझे हमें रुसवा न किया। बात दिल में की थी दिल में रही और काम हो भी गया बात दिल में की थी दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने जुबां का तकल्लुफ भी गवारा न किया ऐसा कौन ऐसा कौन ऐसा कौन जिसने जुबां का तकल्लुफ भी गवारा न किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा
सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि